दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज रही वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा शुक्रवार दिन केउ उपाय करिबा द्वारा आपण को जीवन रो समस्त आर्थिक समस्या रो समाधान हेबो। तेबे दर्शक बंधु शुक्रवार करंतु एही उपाय घरे धन रो वर्षा हेबो। आपण को जीवन रो समस्त आर्थिक समस्या दूर हेबो। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तेबे दर्शक बंधु शुक्रवार टी माँ लक्ष्मी को समर्पित। आपण माने बहुत वीडियो रे बहुत ज्ञानी लोक मानक ठारो जानिथिबे शुक्रवार दिन विशेष करी माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करागले निश्चिंत भावे माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेबा सहित जीवन रे समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होइथाय। तेबे दर्शक बंधु शुक्रवार माता लक्ष्मी को पूजा करिबा द्वारा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। घरे धन संपत्ति वृद्धि होइथाय एवं आपण को जीवन समस्त समस्या मध्य दूर होइथाय। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद घरे सुख शांति मध्य बास करे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने सेई विशेष उपाय गुड़िक जानिबा को चाहुचंती तेबे एही भिडियोटी को संपूर्ण भाव देखंतु एवं जदि माँ लक्ष्मी सच्चा हृदय भक्त होइथांती तेबे निश्चिंत भाव वीडियो गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली लिखि दियंतु जहा फल माता लक्ष्मी कृपा आपण को ऊपर मध्य रहिबो। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा सही उपाय गुड़िक कौन जहा करिबा द्वारा माता लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं जीवन समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होइथाय। समस्त सुख समृद्धि मध्य प्राप्त होइथाय। तेबे दर्शक बंधु हिंदू धर्म मान्यता अनुसार शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित करा जाइछि। विश्वास रही शुक्रवार दिन श्रद्धा एवं शुद्ध मन रे माता लक्ष्मी को पूजा अर्चना करिबा द्वारा घरे सुख शांति और धनर अभाव होई न थाए। घरे माता लक्ष्मी आशीर्वाद वर्षा होइथाय। जीवन रे मध्य माँ लक्ष्मी आशीर्वाद वर्षा होइथाय। यह व्यतीत घरर महिला मान को मध्य लक्ष्मी उपाधि दि जाइथाय। घरर महिला माने माँ लक्ष्मी अन्य एक रूप अटंती। जो घरे महिला मान को सम्मान दि जाइथाय से घरे माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान करिथांती। तेबे दर्शक बंधु शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को पूजा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। घरे धन संपत्ति जस मान क्षति सबु किछि वृद्धि होइथाय। सधवा महिला माने शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को पूजा करिबा द्वारा तांको उपरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिथाय। जहा फल सेमानंक जीवन रे अर्थर कौनसी अभाव देखा जाए नहीं एवं सर्वदा सेमाने सौभाग्यवतीर आशीर्वाद लाभ करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा शुक्रवार सही विशेष उपाय गुड़िक कौन। तेबे दर्शक बंधु प्रथम उपायटी होछि शुक्रवार दिन कला पिंपुड़ी को चीनी खाइबा को देवा द्वारा धन संबंधी बाधा दूर होइथाय। अटकी रहिथिबा कार्य पूर्ण होइथाय। अटकी रहि जाइथिबा कार्य पूर्ण हेबा को बाट फिटिथाय। आपनक जीवन रे प्रसन्नता पूर्ण होइथाय। विभिन्न क्षेत्र रो रोजगार रो बाट खोलिथाय। माँ लक्ष्मी को कृपारू घरे धनर वृद्धि हेबा सहित सुख शांतिर मध्य वृद्धि होइथाय। एहा द्वारा आपनकर मान सम्मान मध्य बढ़िथाय। तेबे दर्शक बंधु निश्चिंत भावे शुक्रवार दिन आपण कला पिंपुड़ी को चीनी खाइबा को दियंतु आपनक जीवन मंगलमय हेबो। एबे द्वितीय उपायटी हेउछि घरे घरे सुख शांति एवं सम्मान बलवंत रखिबा को हेले केबे भी अन्यर अपमान करंतु नाही नचेत माँ लक्ष्मी क्रोधित हेबे। जहा फल रे आपनक घरे अन्नर अभाव हेबा सहित आर्थिक अभाव मध्य रहिबो एवं धीरे धीरे आपनक जीवन रे समस्या मध्य सृष्टि पाइबो एवं दारिद्रता मध्य वृद्धि पाइबो। तेबे दर्शक बंधु तृतीय उपायटी हेउछि शुक्रवार गरीब मान को अन्नदान करंतु माता लक्ष्मी प्रसन्न हेबे एवं माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मध्य सर्वदा अन्न रे भर्ती रहिबे। आपनक घरे सर्वदा अन्न भरी रहिबो। माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहिबा आपनक उपरे। आपनक पाखरे केबे भी अन्नर अभाव रहिबो नाही। तेबे निश्चिंत भाव रे आपण मन रे दान धर्म सर्वदा मन भितर रखिथांतु। तेबे दर्शक बंधु चतुर्थ उपायटी हेउछि शुक्रवार घर सफा सुतरा करी
ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ବାହାରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବା ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ ବିନ୍ଦି, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମହିଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଜ ସିଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ବା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି କ'ଣ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେବେ, ସେଥିରେ 7-8 ବୁନ୍ଦା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘରକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଛରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାଲି ଫିତାଟି ନେଇ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଥିବା କଳହ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ, ଅଷ୍ଟଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାରଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏପରି ଗ୍ରହ ଯିଏକି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟମାନ ସବୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।